जी अभी सो रहे थे और मैंने उनका यूनिफॉर्म जो है ना वो रात ही प्रेस कर देती हूँ और सुबह ला के मैं इस बेड पे रख देती हूँ। ये देखें, ये ईमान का यूनिफॉर्म है, उसका दुपट्टा ये मुबीन का है, ये इनकी मुबीन की टाई सॉक्स, ये है इनके शूज़, ये वॉशरूम है, इधर ही वो यूज टू है ज़्यादा, मतलब अपना मुँह हाथ धोने में। तो अब देखती हूँ कि बच्चे क्या कर रहे हैं। बच्चे जो टाइम जो है वो 6:45 हो गए हैं। मैंने फ़ैन ऑफ करके गई थी, लेकिन इनमें से किसी ने उठ के ना फ़ैन ऑन कर लिया। और ये देखें इसको गर्मी कितनी लगती है। ये इसको अपने पापा की तरह ना आदत पड़ गई है शर्ट उतार के सोने की। और ये ईमान के लंच के लिए मैंने इनको देने थे आज सैंडविच, उसके लिए आलू बॉयल हो चुके हैं। वो खुद ही उठ गई है। और मुबीन, मुबीन 7 हो गए हैं, उठो नहा लो, उठो जल्दी से, आपकी उठ गई है। यहाँ पे बच्चे जो है ना वो उठ चुके थे, दोनों मुंह हाथ धो रहे थे, तो मुझे आज इनको ना लंच में देने थे ये सैंडविच। तो यहाँ पे फिर मैंने ना इनको सैंडविच दिया, बना दिया, बस सादा से बनाए थे, कोई बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स डाल के। वैसे भी आपको पता है बच्चे जो है ना वो स्पाइसी चीज़ें नहीं खाते, मेरे बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं खाते। बच्चे क्या, मैं खुद भी स्पाइसी चीज़ जो है ना वो मैं खा ही नहीं सकती, और ना ही मुझे टेस्ट लगता है बहुत ज़्यादा स्पाइसी चीज़ हो, कुछ भी हो, चाइनीज़ हो देसी हो, बस स्पाइसी चीज़ जो है ना वो नहीं मुझसे खाई जाती। तो यहाँ पे बस सैंडविच वगैरह बनाए, बच्चों ये स्कूल जा चुके थे। और बस आज की ना 2 बजे तक दोपहर की रूटीन जो है ना वो आप मेरी इस वीडियो में देखेंगे, और साथ साथ मैं आपके साथ अपने दिल की बातें जो है ना वो शेयर करूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि हस्बैंड की डेथ के बाद सब मुझे किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मुश्किलात तो बहुत ज़्यादा थी, अभी भी हैं। इवन के उनको 2 साल और 2 माह हो गए हैं। ये 12 जुलाई को उन्हें 2 साल हो गए थे। अब देख लिए 2 साल यानी 2 माह हो गए हैं, अभी भी मुश्किलात हैं, अभी भी परेशानियां हैं, अभी भी वैसा ही है। लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि वक़्त जो है ना वो इंसान के लिए ना मरहम साबित होता है, और वाक़ई ऐसा सुनते भी थे और ऐसा ही होता है। दूसरा ये है कि अल्लाह जब किसी बंदे पे मुश्किल डालता है ना, तो उसको सब्र भी दे देता है, और उसके ना वसीला भी अल्लाह ही बना देता है। तो यही मेरे साथ हुआ, वरना ना जब हस्बैंड थे ना तो मैं ऐसे किसी को सुनती थी या देखती थी ना कि इस औरत का ना मियाँ नहीं है, तो मैं कहती थी उफ़ अल्लाह, ये कैसे ज़िंदगी गुजार रही होनी है, ओहो ज़िंदगी तो बस ना बहुत ये वो। लेकिन जब मेरे साथ ऐसा हुआ ना तो फिर अब मैं जाके ये कहूँगी 2 साल बाद कि इंसान को अल्लाह पाक जब किसी मुश्किल में डालता है ना, तो उसका वसीला भी उसको मुश्किलात से निकालने का वसीला भी बना देता है, उसको सब्र भी दे देता है। और सबसे मुश्किल चीज़ जो थी ना, मैं मेरी फर्स्ट ऑफ ऑल अम्मी, मेरा था कि मैं इधर जो है ना अपने पेरेंट्स की तरफ जो है ना वो गुज़ार लूँ, फिर मैं आ जाऊँगी। लेकिन अम्मी ने कहा कि अगर तुमने बाद में आना है ना तो फिर ऐसे अच्छा नहीं लगता, अगर तुमने इधर ही रहना है ना तो फिर तुम इद्दत भी इधर ही पूरी करो। तो मैंने कहा अम्मी बच्चे बहुत छोटे हैं, तब मुबीन जो है वो 2 क्लास में था, ईमान 4 में थी। तो मैंने कहा अम्मी बच्चे बहुत छोटे हैं, इनको स्कूल आना। मेरी अम्मी कहती कोई बात नहीं, मैं इधर आ जाती हूँ। तो अम्मी भी ज़ाहिर सी बात है मेरी 70 प्लस की थी, उन्होंने कितना का कर लेना था। लेकिन ये है कि फिर पास थी, बातें वगैरह कर लेनी, उन्होंने मुझे हौसला देना, सब्र देना, समझाना। तो बस ना उनका साथ तो बहुत ज़्यादा था, मुझे बहुत मतलब समझाती थी वो। मतलब जब मैं रोती थी वो कहती थी ना बेटा ऐसे ना रोया करो, रोने का कोई फ़ायदा नहीं है, यानी हौसला बहुत ज़्यादा था। बाकी बात सबसे पहला जो मसला था ना, जैसे उनका ना 7 दिन गुजरे तो ज़ाहिर सी बात है रूटीन पे भी लेके आना था, बच्चों ने स्कूल भी जाना था। बच्चों को जब फर्स्ट डे स्कूल भी जाना तो मुझे समझ ही ना आए कि क्योंकि हस्बैंड की मैंने आपको पहले भी बताया था कि उनकी डेथ से 2 साल पहले 2020 में उनकी शुगर की वजह से आई साइट जो है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। तो तब से फिर ना सारी घर की जिम्मेदारियां जो है ना वो नो डाउट मेरे सर पे थी, मैं ही करती थी।
لیکن مجھے تب نا ہسبینڈ کی سپورٹ تھی، سپورٹ اس طرح سے تھی، وہ گھر میں تھے۔ آپ یقین کریں میں نے فیل ہی نہیں کیا تھا کہ دیکھیں یہ گھر ہیں جو بلیس ہو گئی ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ بس وہ میں بچوں کو پک و ڈراپ کرنے لگ گئی، ورنہ جب وہ صحیح تھے تو وہ ہی پک کرتے تھے، اور وہ آفس ٹائم ان کا 3 بجے کا تھا، تو وہ جانے سے پہلے بچوں کو ڈراپ ہی گھر کر جاتے تھے، ٹاؤن میں ہی بچوں کا اسکول تھا۔ تو ان کی نظر جب چلی گئی تو ان کے ڈائلسس ہونے لگ گئے، تو پھر میں نے یہ ذمہ داریاں ساری جو ہے نا وہ میں نے مطلب اٹھا لی، اور مجھے مشکل بھی نہیں لگا، کیونکہ شاید ان کا ساتھ تھا، گھر میں تو تھے نا، اس لیے مجھے کسی چیز کی مطلب مشکل نہیں ہوئی۔ لیکن ان کی ڈیتھ کے بعد سب سے بڑی مشکل جو مجھے ہوئی ہے نا، وہ بچوں کو اسکول بھیجنے کی تھی، اور بچے بھی چھوٹے تھے، ایکسپریس بھی نہیں کر سکتے تھے، باپ کی کمی کا بھی مجھے نہیں بتا سکتے تھے، اپنی فیلنگ بھی میرے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے تھے۔ بس وہ نا بہانے بہانے سے رونا دھونا، اور جیسے ہی صبح کا ٹائم ہونا میں نے کہا اللہ میں اب ان کو کیسے اسکول بھیجوں، مما نہیں آپ چھوڑ کے آئیں، زیادہ بچے تھے، ان کو کیا پتا کہ ماں جو ہے وہ اب نہیں جا سکتی، اور نانو جو تھی وہ 70+ کی تھی، اور بچے جو یوز ٹو نہیں تھے، بیگ بھی پکڑتے نہیں تھے، میں دونوں کے بیگ میں ہی لے کے جاتی تھی، کہ تب بھی میں نے بہت مشکلات دیکھی ہسبینڈ کی ہوتے، لیکن اتنا زیادہ نہیں تھا کہ مطلب ان کی سپورٹ تھی۔ تو پھر بس بچوں کو اچھا لنچ دینا ہے، ان کے ساتھ منی پاکٹ منی بھی دے دینی، پھر بھی پتہ نہیں ایسے خوف سا میرے دل میں بیٹھ جانا، جیسی رات سونے لگتی تھی بیڈ پہ تو ہائی بچوں نے صبح پھر اسکول جانا ہے، وہ تو روئیں گے، وہ تو ایسے ہی کریں گے بس۔ لیکن اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، ود ان 1 منتھ بچے نا یوز ٹو ہو گئے، خود ہی جاتے تھے اسکول، خود ہی آ جاتے تھے۔ تو بس نا، اور پھر میں نا جب روتی رہتی تھی مطلب، اور اللہ سے دعا کرنی اللہ یہ کیسے ہوگا، پھر میں نے سوچا نہیں یہ نہیں، میں اللہ سے صبر مانگتی ہوں۔ پھر ایک دن میں اتنا روئی، میں نے کہا آج میں نے نا بس آخری ٹائم رونا ہے، اس کے بعد میں نہیں رونا، کہ میں دیکھتی ہوں کہ رو کے کچھ بنتا ہے۔ میں پھر اتنا روئی رات کا ٹائم، اور مجھے نہیں پتا کہ رو رو کے کب میری آنکھ مطلب لگی، کب مجھے نیند آ گئی۔ تو جب میں صبح اٹھی، اب یقین کرے میں نے فیل کیا ہے، میں نے کہا میں 2-3 گھنٹے پتا نہیں کب تک روتی رہی ہوں، کچھ بنا ہے؟ مطلب خالہ تو واپس نہیں آئی، کچھ بھی نہیں ہوا، تو کیوں نہ میں پھر ہمت کروں، میں صبر کروں، اور اللہ سے صبر مانگا۔ پھر میں نے یہ نہیں کہا، میں نے کہا اللہ مجھے اور میرے بچوں کو صبر دے، یہ 5 وقت کی نماز پڑھ کے تہجد بھی، رات ٹائم جب بھی میری آنکھ کھلتی تھی، اللہ مجھے صبر دے، اللہ میری مدد کر، اللہ میرے بچوں کو صبر دے۔ پھر ایسا اللہ نے وہ دعا میری قبول کی کہ مجھے صبر دیا، مجھے ہمت دی۔ اب یقین کریں میں اتنی حیران ہوتی ہوں کہ ورنہ میں کہتی تھی کہ ایک عورت شوہر کے بغیر کچھ کر ہی نہیں سکتی، لیکن اللہ اگر ساتھ دے، ہمت دے نا، تو گھر کے کام وغیرہ اندر باہر کے سارے ہو جاتے ہیں۔ لیکن پھر بھی یہ نہیں میں کہوں گی کہ مرد کی جو ہے نا وہ کمی پوری ہو جاتی ہے، نہیں، وہ تو ظاہر سی بات ہے، باپ کی کمی کوئی ماں جتنا مرضی بچوں کو کا کر لینا، بچے جو ہیں نا وہ باپ کی کمی فیل کرتے ہی ہیں۔ حالانکہ اب بھی میں اپنے بچوں کا چھوٹی چھوٹی خواہشات جو بھی وہ کہیں جیسے کہیں، حالانکہ ان کے باپ کے ہوتے ہوئے مجھے نہیں ہوتا تھا فیس سبمٹ ہو گئی یا نہیں ہوئی، بچوں نے بھی کبھی فیل نہیں کیا تھا۔ اب بیٹی 6 کلاس میں ہو گئی ہے، اس کو پہلے ہوتا ہے، اور مطلب یہ بھی میں ان کو بچوں کو کہہ دوں نا اچھا میں نا 1-2 دن میں لے دوں گی، یا میں نہیں ابھی جا سکتی، تو وہ فوراً وہ ایسے ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں پاپا ہوتے تو لا دیتے۔ حالانکہ پاپا کے ہوتے بھی ان کو چیز اتنی جلدی نہیں وہ لا کے دے سکتے تھے، ظاہر سی بات ہوتا ہی تھا کہ چلو پے ملے گی میں پھر لا دوں گا، یا میں آج نہیں جا سکا، میں سوچتی تھی، میں کہتی تھی تب بھی تو بچے مطلب صبر کرتے تھے، حالانکہ چھوٹے تھے، چھوٹے بچے زیادہ ضدی ہوتے ہیں، اب تو بڑے ہو گئے ہیں۔ مطلب بات یہ تھی کہ وہ فوراً ان کو نا باپ کی کمی فیل ہونا سٹارٹ ہو جاتی تھی، کہ اگر پاپا ہوتے نا تو یہ چیز تو فوراً آ جانی تھی۔ حالانکہ اب بھی 2 سال ہو گئے ہیں، میں جیسے تیسے کر کے نا میں ان کی ہر چیز پوری کرتی ہوں، اگر نہیں بھی کر سکتی تو اسکول جا کے ٹیچر کو میں کہہ آتی ہوں، مجھے ہوتا ہے کہ اگر ماں اسکول سے آ گئی نا، اس کو ہوا کہ مما اسکول بات نہیں کر کے آئی، فلاں نوٹ بکس کی کوئی بھی کام ہو ہی جاتا ہے نا پیرنٹس کو، اسکول جانا پڑے یا ٹیچرز کے ساتھ۔ تو اب یقین کرے میں نا
बस टाइम निकाल के मुझे होता है कि बस ना ईमान की टीचर से मिला हूँ बच्चों की, और ना उनकी बात कर रहा हूँ, ताकि आके ना ये ना कहें कि परेशान ना हो जाएं। कि अपनी तरफ से मैं 100% कोशिश करती हूँ कि बच्चों को किसी चीज़ की कमी ना आए। और दूसरा फिर ज़िंदगी पहली तो मुश्किल ये थी कि बच्चे ना स्कूल कैसे जाएंगे। फिर बच्चे ऐसे ही ना यूज टू हो गए स्कूल जाना, अल्लाह का शुक्र है खुद ही जाने लग गए, खुद ही आते थे। फिर जी जब 1 महीने के बाद बिल आया तो फिर ये था कि अब ये कौन पे करेगा। अम्मी मेरी तो वैसे हस्बैंड के होते हुए आती थी, लेकिन साल बाद 2 साल बाद एक दिन बहुत ज्यादा बस एक रात रहती थी, इससे ज्यादा मुझे नहीं याद कि मेरी अम्मी मेरी इद्दत के अलावा कभी रही हो। फिर जी अब किसको कहूँ किसको कहूँ। फिर कारी साहब थे मस्जिद के, उनकी बेगम से कहा कि चलें जब तक मैं इद्दत में हूँ तो कारी साहब से कहें कि बिल पे कर दिया करें। और दूसरा ये नहीं था कि नेबर्स सपोर्टर नहीं थे, बहुत थे, आती थी पूछती थी बाजी कोई काम तो नहीं है, या इरम कोई काम तो नहीं है हमें बताएं। लेकिन मैं ना पता नहीं क्यों मुझे होता था, मैं कहती थी मैं कैसे किसी को कहूँ। पर बस ना वो फिर मसला हल हो गया। और फिर जब मैंने जैसे ही मेरी इद्दत पूरी हुई तो फिर मेरे आईडी कार्ड की जो डेट थी वो एक्सपायर हो गई। मुझे था कि अब तो हर जगह पे मेरा ही आईडी कार्ड चलेगा। तो बस वो जब वो आईडी कार्ड के ऑफिस जाना था, वो भी मुझे अभी भी याद है, मुझे इतना मुश्किल था मेरे लिए। मैंने कहा मैं अब कैसे जाऊं, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। हस्बैंड होते थे ना, जब वो मतलब उनकी नजर चली गई थी तो वो मुझे गाइड कर देते थे कि ऐसे जाना है तुमने, वहां पे ऐसे कहना है, वहां से ऐसे मिलना है, फलां को मिलना है। तो मुझे फील ही नहीं होता था। तो बस वो भी मुश्किल टाइम मुझे बहुत ज्यादा लगा, यानी ऐसे ना फर्स्ट टाइम जिस जगह भी मैं गई ना मुझे बहुत ज्यादा मुश्किल हुई। तो लेकिन और दूसरा ये है कि मैं किसी की हेल्प इसलिए नहीं लेना चाहती थी, ये नहीं था कि मुझ में गुरूर था, तकब्बर था, अकड़ थी। मुझे मैं सोचती थी ना अच्छा चलो ना मैं ना फलां को ये काम कह देती हूँ, फिर मैं कहती थी नहीं, ये एक दफा तो थोड़ी करना है, ये तो अब सारी जिंदगी का काम है। तो किसी को मैं इसलिए नहीं कहना चाहती थी, मुझे था कि कोई ना 2-4 माह बाद या 2-4 दफा काम करने के बाद ना मतलब तंग ना पड़ जाए। और मैं किसी को तंग नहीं करना चाहती थी। और दूसरा मेरे जहन में था कि अब तो मुझे हिम्मत करनी चाहिए, अब मैं किसी के मतलब सर पे थोड़ी रहूंगी कि भाई ने कह दिया। नो डाउट सारे ही सपोर्ट करते थे, सारे ही पूछते थे, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता था कि मैं किसी की सपोर्ट लूं, मैं किसी को कहूं कि हाँ जी फलां काम कर दें, हाँ फलां ये है वो है, फलां जिम्मेदारी ले ले। नहीं, मैंने फिर ना मतलब उन जगहों पे भी जिधर मैं ना नहीं जा सकती थी, ऐसे पूछ पूछ के मैंने कहा। अब भी मेरा यही है कि मैं किसी को भी नहीं कहती, इवन के मेरे भाई वगैरह भी कुछ माइंड भी कर लेते हैं कि लो जी पता नहीं ये क्यों नहीं कहती। बस मेरा ये है कि मैं और ज्यादा ना स्ट्रोंग हो जाती हूँ अगर मैं स्टार्ट से ही किसी की हेल्प लेना स्टार्ट कर देती कि चल फलां तुम ये कर दो, तुम वो कर दो, तुम वो कर दो। तो अब तक मुझे लगता है 2 साल हो गए हैं तो सारे बोर हो जाते। हाँ, कोई किसी का मतलब मुझे बस ऐसे ही होता है कि बस मैंने किसी को नहीं कहना। तो ऐसे ही बस फिर बच्चों को सेट किया उनके स्कूल जो। और दूसरा ये कि जब उनका स्कूल जो है वो चेंज करना था तब भी बहुत मसला हुआ आना जाना। बस जिंदगी में मुश्किलात तो अभी भी हैं, लेकिन स्टार्ट में तो एक आदी नहीं थी ना उन कामों की जो मतलब। तो बस ऐसे ही जिंदगी जो है ना अभी भी चल रही है। बस अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक मुझे सब्र दे, हिम्मत दे और मुझे ऐसे ही स्ट्रोंग बनाई रखे। वैसे तो मेरा मानना है कि 10 औरतें भी मजबूत एक मर्द का मुकाबला नहीं कर सकती। हम जैसे मर्जी कहें ना कि औरत ये है, औरत मर्द के शाना बशाना काम कर सकती है, नो डाउट कर सकती है, लेकिन जो मर्द की बात है ना